Hello, good morning. Can you hear my voice? Good morning, sir. Ya, thank you. Kayaknya karena mendung di sini. Jadi proses masuknya baru masuk ini. Nah, baru pada tuh. Ya, we are waiting for your friends ya. Another 5 minutes. Haula, hello, good morning Haula. Have you been here? Hello ya Haula. I hope Haula has known how to present the script. Hello Haura, good morning. I'm waiting for you. Halo. Okay, anyone would like to lead the prayer and the greeting? It's easy as usual, just like last year. Hey friends, we are going to start our meeting. Before we start our meeting, let's have a prayer. Pray begin. Finish with our teacher or with Pak Pratela. Yeah. Hey, please, anyone? You? Hey friends, we're gonna start our lesson. Before that, let's have a prayer. Pray begin. And praying. Finish. Greet greet Pak Pratela. Kalau Mister kan pakai nama belakang. Namaku hanya satu kata. Pratela Ningsih Nirmo itu satu kata. Dipakai aja Pak Pratela. Yuk, siapa? Anyone please? Ini udah mulai pembelajar melatih keberanian. Excuse me, sir. I'm sorry, your voice is sounded a bit too loud. Okay, I'm going to use my headset. Please wait. Hello, test. Can you hear me? Audible, sir. Okay, thank you. Yeah, okay, who wants to lead the prayer? It's very easy, you just say. Okay, friends, we're gonna start our lesson. Before that, let's have a prayer. Pray begin. Then praying. So that finish. Greet to Pak Pratela. Oh, nggak pakai tuh. Greet Pak Pratela. Good morning, Pak Pratela. Okay. Yo. Anyone? Good morning, everyone. Before we start our class, let's pray together. Pray begin. Then, greet to Pak Pratela. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. How are you? Very good, sir. Yeah, thank you. Have you had your breakfast? Have you had your breakfast? Not yet, sir. Oh, breakfast is important.
because it is our energy. Like mobile phone need to be recharged. We also need to recharge our energy. Okay, allow me to greet you first. Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Sehat, Salam Merdeka Belajar. Don't forget to always be disciplined in applying protokol kesehatan 6M. The first M is mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. The second M is wearing mask. Pratila is not wearing mask here right now because no one is here. I'm alone here. I have my mask ready, double, double, and one mask contain 3 plies. So I have double mask with 3 plies. The second M is what is it? What is the third M? Mencuci tangan, memakai masker. Apalagi yang berikutnya? Menjaga jarak. Okay. Keep the distance, menjaga jarak. The fourth, reduce the mobility. Mobility is when we move from one place to another place, we tend to meet people. We need to reduce the mobility in order to reduce meeting people. We don't know whether the person we met carrier of the virus or not. The fourth M. The fifth M, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. You need to keep away or stay away from crowd. Yeah. And the last M, do not eat together. Jangan makan bersama. Menghindari makan bersama. Kenapa? Kalau makan itu kan pasti we are going to put out our mask. Terus makan, minum. Kecenderungannya kalau bersama-sama kita tidak tahu apakah salah satu dari teman-teman kita itu adalah carrier. Dan kebanyakan yang jadi carrier yang kita tidak tahu yang akhirnya transmit the virus from one person to another person itu adalah yang tanpa gejala. Beliaunya atau dianya tidak sakit, sehingga orang tidak menaruh tidak menaruh bahwa orang ini adalah pembawa virus gitu ya. This is important. Kenapa Pak Pratila sampaikan ini? Karena hari kemarin kita menjadi negara dengan catatan positif harian tertinggi sedunia, 47.000 sekian. Itu tinggi sekali. Dalam satu hari yang positif kena virus itu 47.000. Wow. Ya. Karena itu Pak Pratila betul-betul pesan kepada kalian untuk to be disciplined applying 6M. Ya. Dan juga kematiannya juga tertinggi kemarin. Ya, we need to express our deepest condolences to our people, sesama anak bangsa Indonesian people. Itu, that is my introduction to you all. Berikutnya, Haura, halo Haura. Halo, Sar. Have you learned how to present your screen? Iya, bisa nih kayaknya aku pakai laptop. Okay, thank you. Okay, you can start now.
Guys, give applause to Haura because she has learned new thing. Kita kasih tepuk tangan ke Haura. Oke, kemarin sampai mana ya? What we have been up to last meeting. The list of the student. Ini sudah belum? The list of the student sudah ya? Itu coba. Oke, please tutorial. Oke, who wants to read this posting? Anyone, please? Hello? Yo, I'm waiting. Saya, Sir. Oke, Jessica. Jessica tadi udah mimpin doa ya? Oh, iya, Sir. Yang lain. Kita harus... Saya, Pak. Saya, siapa nih? Raka apa Dian? Dian kemarin sudah belum? Dian kemarin bikin grup. Oh, Raka juga ya. Coba yang kemarin belum siapa? Saya, Pak. Siapa itu? Tiara. Tiara udah belum? Iya, Pak. Oke. Tutorial dan tugas latihan mengumpulkan tugas. Silakan manfaatkan penugasan ini untuk berlatih mengumpulkan tugas. Lihat lampiran untuk menyimak video tutorial cara mengumpulkan tugas. Oke, thank you. Nah, itu tutorial cara mengumpulkan tugas karena nanti because later on I'm going to give assignment and the assignment should be uploaded in this Google Classroom. So you have to read to watch this tutorial. It's very simple to submit your assignment. Have you watched the video? Yes, Sir. Okay, thank you. Okay, thank you Haura. Don't forget to write down your name. Juga tadi ya, from Jessica, Haura, Tiara, gitu ya. Thank you for the presentation. You can stop screen. Berarti sudah ya? Kalau sudah berarti kita masuk ke materi dong. Gitu loh. Welcome tutorial daftar ya. Okay, let's start our lesson. The first lesson that you have to do, I'm going to share screen first. Do you know British Council? British Council, do you know British Council? No? Okay, I'm going to show you British Council. British Council has an application which is called as English Score. English Score by British Council. English Score British Council. Oke, ternyata tidak bisa pakai laptop. Oke, I'm going to give you the example using mobile phone. Wait a minute, I have to join in this class first.
Can you see me? This is Yes, sir. Yes, sir. using mobile phone. So now I'm going to share screen. Share screen. Start sharing. Start now. And then I go to this English score. This one. This English score by British Council is available in the application store or in Google Play Store. Now, I would like you to grab your mobile phone and then if you have an English score in your gadget, in your mobile phone, download. Okay, please. Go to application store, ini Play Store ya. Pratilah using Play Store, and then write down here what is it called? English score. Ini ya. Klik. This one, English score, free British blah blah blah. Because I have already downloaded this application. The appearance in the green color is open. If you haven't downloaded this application, the appearance is in the green color is installed. You? Any problem? Usually the problem is the capacity of your mobile memory, especially if you play games, because you have to download some game application, and then in order to make the games, the game playing is a convenience, and then you have to make more space, just like my younger brother. That's what he did after work. Have you finished downloading? Yes. Okay, if you have finished downloading, what you do now is ini Pak Pratela udah. Sorry, sir. Which Take the level test. do we choose, sir? Pardon me? Which level do we choose? Beginner, intermediate, advanced, or? No. Take the test. Take the test. You choose take the test. Before we can go to take the test, we should choose our level. Oh no, you don't need to choose the level. Oh yeah, If you have you ever had the TOEFL test before or IELTS? Not yet. Not yet, sir. Okay, choose Not yet. beginner. Choose beginner or intermediate. Yeah. If you are,
convince your English skill enough, you can choose advanced. Ya, if you convince enough for your English skill, you choose advanced. Otherwise, you may choose beginner or intermediate, pre-intermediate or intermediate. Just make yourself comfortable which one. Okay, can I continue my explanation? Yes, sir. Okay, nah, if you have finished, if you have prepared to do the test, you do the test. After that, ini ya, yang paling atas ini, seperti yang bisa kamu lihat, ini adalah hasilnya yang kamu lakukan, hasil skor tesmu. Ini kemudian di screenshot. Kalau sudah di screenshot, kemudian kamu upload di Google Classroom. Itu ya, cara uploadnya seperti tadi kemarin itu. Di sebelah kanan ini, di sebelah kanan sini nanti akan ada tulisan upload gambarnya. Gitu ya, atau kalau enggak kamu file, kalau itu screenshot kan dari gadget HP, berarti yang diklik filenya. Bentar, aku kasih contoh di sini ya. Sign, tunggu dulu, mana ini? Google Classroom, and then kelas perwalian. Oh, contoh saja ya yang dicontoh. Oh, contohnya ada di sini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu belum? Ambil Pak Pratela kasih contoh cara uploadnya. Cara uploadnya ada di itu. Nah, sama dengan yang di sini. Ini ya. Nah, ini. Oh, ini aku belum share screen. Aku sekarang share screen yang di laptop. Can you see my share screen in the laptop? Bisa nggak? Yes, sir. Udah ya? Oke. Nah, itu kan terus yang tugas latihan ya. Tugas latihan. Oh, bukan ini. Sorry, bukan ini. Yang di latihan. Nah, ini. Nah, ini ya. Bisa lihat ya. Can you see?
Okay, sir. Yes. Nah, ini kan nanti kan kamu tinggal klik tugas uji coba ini, klik. Ya kan? Kalau ini kan kemarin kamu harus download. Kalau ini nanti kan begitu sudah tugas. Nah, oh ini Pak Pratela sebagai guru ini, bukan ini. Pratela sebagai murid ini. Nah, ini. Bentar ya. Oh, salah lagi. Sorry. Nah, ini. Hilang ya, pindah share screen lagi, tab, nah, share. Mana kok hilang? Oh ini ya, latihan, mana sih latihan, nah, ini latihan. Oh ini Pak Pratela sebagai guru ini, harusnya Pak Pratela sebagai murid. Oh, nggak ada. Nah, ini kayaknya ada gurunya siapa? Muridnya. Oh, muridnya di sini. Sorry salah. Muridnya di sini. Ya. Nah, kelihatan ya. Nah, itu latihan uji coba. Mana tadi? Latihan mengumpulkan tugas. Ini I believe that you have done it before. And then you click this. Nah, ini yang di sini ini unsubmit aja dulu ya. Unsubmit. Ini kan latihan yang kemarin. Nah, ini kan kalau kemarin kan Pak Pratela memberi ini belum share screen udah ya. Memberi template tugas uji coba Google Doc. Kalau yang kali ini kan tidak ada template-nya.
Kamu langsung masuk ke your work plus add or create ini, diklik. Kemudian kamu klik file. Kemudian kamu cari di HP-mu. Screenshot hasil tes. Belum tak screenshot ya. Misalnya aku screenshotnya pakai mana ya? Oh, ini aja deh. Misalnya aku balik lagi share ke ini. Share screen, start sharing untuk yang mana tadi? Nah, ini misalnya ini hasil tesmu. Setelah hasil tesmu, setelah kamu melakukan tes, kemudian kamu sudah mendapatkan hasilnya, kamu screenshot. Nah, kemudian kirim. Kan ini ada di sini ya. Ada di mana namanya? Ada di HP. Terus kamu buka Google Classroom. Google Classroom. Masuk ke Google Classroom yang Ella dan Lee. Nah, ini latihan dan uji coba. Nah, latihan mengumpulkan tugas, your work, nah, at work, kemudian upload, pilih upload. Kemudian cari yang tadi, screenshot tadi. Nah, udah terkirim itu. Kemudian di bawah ada warna biru, hand in, klik hand in. Klik. Terus ada pop up notification, resubmit, klik resubmit. Kalau kamu belum pernah ya submit itu berarti. Nah, sudah terkirim. Sekarang kita lihat apakah benar sudah terkirim apa belum. Sekarang Pak Pratela share screen dari laptop Pak Pratela yang di mana ini? Oh, nah ini di sini ya. Nah, ini kan tadi di mana? Latihan uji coba ya. Terus classwork ya. Latihan mengumpulkan tes tugas. Nah, ini sudah ada turn in 1. Nah, ini masuk nih. Nih, ini masuk kan? Ini berarti sudah terkirim ini dari HP-nya Pak Pratela ke sebagai murid ke sebagai guru. Nah, ini sudah sampai ke guru ini berarti. Nah, begitu ya caranya ya. Sejauh ini ada pertanyaan? Tentang cara mengirimkan tugas? Any questions about how you should submit the screenshot of your English score result? Ada pertanyaan tidak? Ya. Mau bertanya Pak, Boleh. ini di HP saya udah saya cari di Play Store, tapi tidak ada Pak yang English score-nya itu. Oh, berarti kamu pakai HP lain deh. Pinjem temenmu, apa pinjem saudaramu, apa ayah atau bunda. Oke Pak. Oke. Ada Kalau pertanyaan nggak atau ada, question? maaf, kalau nggak ada coba lewat Google aja, biasanya ada. Oh, nah itu Kaila lebih tahu dari. Kalau yang Google itu ini apa tuh namanya? Kan ada kayak tulisannya gitu buat biar ibaratnya portal buat ke ininya kan, Play Store-nya. Pas diklik
tulisannya emang di HP nggak support gitu, not compatible HP saya, Pak. Nggak support. Oh, berarti nggak ada di App Store. Kalau nggak support berarti nggak ada di App Store. Ya udah, berarti kamu harus nyari HP yang itu, yang Android. Itu ya, Embry ya. Thank you, Kaila. Oke, Pak. Nah, itu nanti yang tadi bertanya juga sama yang memberi jawaban, itu tulis namanya juga di WA group ya. Don't forget, any active participation must be scored ya. Oke, another question or statement or expression or something tentang cara ini dulu, tentang cara submit. No questions? Kalau tidak ada, itu yang akan kamu kerjakan hari ini. Pak Pratela has send you the assignment di 11 social 1. Nah, ini di sini ya. Nah, ini ya. This is the assignment. Upload the screenshot result of English score test here. Nah, caranya seperti tadi. Nanti tidak akan dikasih nilai karena Pak Pratela hanya ingin melihat seberapa tinggi kemampuan berbahasa Inggrismu. Sudah aku assign, dikumpulkan paling lambat hari Sabtu. Kalau kamu belum puas dengan hasil yang pertama, kamu bisa ini test again. Mana ya tadi, coba aku tunjukkan lagi. Share screen, go to English score. Nah, ini yang gambar atas ini di above blue result C1 Advanced 549 itu my result. Grammarnya 530, reading 586, vocabulary 513. Listening 565, kemudian nilai yang 549 ini C1 Advanced itu setara equal with CEFR C1, setara dengan IELTS 7.5, setara dengan Cambridge 189 gitu ya. But you are not satisfied with the result 549 itu. Kamu bisa retake the test at the very bottom yang warna hijau itu. Take the test again, gitu ya. Sampai kamu merasa puas, memang sudah ini hasilku memang sudah begini, gitu, optimalnya, gitu ya. Any questions? Ini yang kedua ini tentang cara mengerjakan tes. No questions? Kalau tidak ada pertanyaan ya sudah, kita akhiri. We finish our meeting today. One of you please lead the prayer. Anyone? I close the presentation. Nah, sudah bisa. Pak Pratela sudah share
tugasnya di Google Classroom. Any questions before we finish the meeting? Kalau nggak ada ya sudah, kita finish the meeting. And one of you lead the prayer and the lead taking. Okay, let's finish our meeting. Jangan lupa ditulis penilaian prosesnya masing-masing di WhatsApp group. One of you lead the prayer and the lead taking. Please, siapa aja? Anyone? Saya Pak. Ya Pak. Dianti or Asifa? Saya Pak. Ya udah, Dianti dulu, besok pagi Asifa Soraya. Baik Pak. Okay, my friends. Let's pray before ending today's lesson. Pray begins. Finish. Say greetings to our teacher. Thank you, Mr. Pratela. Thank you. Goodbye. Thank you, sir. Yo, goodbye. Ya, goodbye. Thank you.